One TV Patrol. Balik sa mga balita sa One TV Patrol. 7.1 million pesos road concreting sa Purok 1 Urban 4 Mulikay natapos na. Magamit na sa hingpit sa mga residente sa Purok 1 Urban 4 Mulikay ang residential road nga gisemento sa maong dapit. Mikabat og 7.1 million pesos ang kantidad sa maong proyekto o gandun na gitason nga 600 meters ang pavement. Kini nga proyekto ipunduhan ni 2nd District Congressman Ando Waminal nga gisaad sa kongresista dili pa lang dugay. Di pa lang usab dugay nahuman ang road concreting sa maong purok nga gipunduhan usab sa Asenso Usamis Administration. Diin ang maong proyekto nakaplano sa administrasyon pa ni Usamis City former Mayor Indy Waminal o gisuportahan usab sa bagong hipi ehekutibo Mayor Sam Norman Fuentes. Kini nga proyekto gipasalamatan sa mga residente nga direktang makabenepisyo sa proyekto o sa aktibong mga barangay official nga gipanguluhan ni Kapitan Rosalie Mijos Kalahang. Sulod sa pila ka dekada karon na tagamtaman na gyud nila nga almost 100% ng human ang maong proyekto nato. Dili lang kay kani nga project gihatag nila sa Team Asenso kapron sunod-sunod na unsa may mensahe nimo nila kapunta po sikreto nimo. Isip kapitan kita mangita man jud ta og paagi no nga para sa kaayuhan sa ato ang katawhan sa atong barangay. So usara joy akong sikreto na naningkamot ko og kanang pangayo nga unta magahinan matabangan ang akong barangay para masulbad pod og matuman pod ang among mga pangandoy diri sa among barangay sama sa kadalanan. So karon covered court o karon akong covered court nagpaabot na lang og turnover ni Gob Henry. So humana 100% humana akong covered court. Salamat jud kaayo Gob Henry, kung Ando, kung Indy og Mayor Sam sa mga proyekto nga natagamtaman namo dinhi sa Barangay Mulikay ug dili lang sa Barangay Mulikay, sa tibuok 51 ka barangay sa Usamis. Nagkalubak-lubak na, naglaglong na kayo ang mga dala na mo dire. Nya, una, purti na yung lapuka. Panahon sa ulan. Panahon ng ulan, purti na yung lapuka kayo. Kayo ni kaduha. Oh, kadua. Na ako gamotor-motor ko na slide pag yun ko. Ikaw naka-experience ka. Oo, experience ko. Pila. Kasapa. So dili na makaduaan kay nindot naman dalan. Oh, karon di na makaduaan kay purti naman bubuhat dalan. Muna dako kay kog pasalamat sa among kapitan diri sa among barangay ug sa mga kagawad. Labi na sa atong mga kuan sa Asenso Usamis. Ato ang 2nd District Ando Waminal mo'y gahatag yun kani nga pundo para pasiminto gini nga to ang dalan diri sa Purok 1. Labi na po si Congressman Indy Pamina sa Asenso Party List. Sa po siya ni tingali po nga naghatag po nga ning kuan na kining sa mga waminal nga mga nagdagko diri nga nag-leader, nagpasalamat mig dako nga gigahinan gyud ning amo ang purok sa Mulikay Purok 1. One TV Patrol.